rocca. Una rocca. Basta così. Sì. Buongiorno. A causa della possibile presenza di borseggiatori, si invita la clientela a prestare la massima attenzione.
Vuoi? Sì. Africa, la base for free. Thank you. No. Avevo una graffista mandare con le stare. Oh. Moretti. Per me pistacchio e frutti di bosco, per favore. Pistacchio è finito, insomma. Ah, ok.
raros los sabores. ¿Que le pegué? Beef jerky. Tramezzino cotto e maionese. Tramezzino, salmone ed edamame al lime. Aperol 2. Abrimelo solo. Sì. Poi apriamo l'altro. Formaggio grana padano. Lo apro. Buon appetito! Sí, eso se escuchó muy bien. Damn. Dale, el de sal de cebolla. ¿Con banana primero? Sí. Y arriba dice Ah. Uri. 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 No. Un. Es una U. Orión. Urión. No es la gran cosa. Pues. Es lo mismo que ver a alguien mucho. Es muy.
Sí, sería de poquito. No, ok, no te voy a joder. Entra a venir a invadir eso. Yay. ¿Qué voy? No tiene goma. Ok, 2 biglietti, prego, Grazie. prego.